अजय नातुणी ये रेडी होकर बाहरी पड़े दशहरा मेला बुली। मु भी जाऊँगी मो आपण मैंने कौन भावुं मु जाऊनी बोली तलू को रेडी होकर आसिक देखे तो मो भौणीर गाड़ी आसिक लगी आ भौणी की देखिकी मेला बुली जी कौन ताकू धरिकी सीधा ऊपर को आसिली। तापर तार टिके खाइबा पीवा कथा बुझी दी भौणी बसी पड़िलु गपरे। मो आम दी जनकर गप देखिकी सानवी तो किसी बुझीपारुनी किंतु सी व्यस्त होउची बुलिया को जीवाई। किंतु आम दी भौणीकर जेहेतु एत दिन पर देखा है ना हस्त कमुची ना गप कमुची। देखुना सानवीर तार व्यस्तता आ कहले न सरे सी किछि शुणुनी ओनली बुलिबाकू जीवाई व्यस्त हो जाउची। किछि समय पर ये पीसी नानी आ झियारी गेल हवा स्टार्ट हो जाता। सांग मैंने ये हूँ मो मामू झील भौणी। सांग मैंने भौणी गलापर आम बाहरी पड़ू दशहरा मेला बुली। श्रीक्षेत्र प्राय सबु साई दुर्गा मांर मूर्ति स्थापन करा सहित छोट छोट पिलामानंकर सांस्कृतिक कार्यक्रम व्यवस्था करा देखिकी तो बहुत खुशी लगुला। सांग मैंने से जगह छाड़ी आसवा ही इच्छा होना आमको। सांग मैंने देखु कुनी कुनी पिला मानकर डांस देखिकी सानवीर जिद्दी जे मु सेठी जाइके डांस करिबी। सबु पेंडाल बुली माँ दर्शन करूँ। आज श्रीक्षेत्र एत चलचंचल और आलोकमय लगुला। सांग मैंने घर को आसवा तो जमा भी इच्छा होना किंतु कौन करवा आसवा तो पड़ो। ता सहित मोर चश्मा भी आज डेलीवर हबार ताकू जाके रिसीव करूँ। बुलाबुली कर हालिया होगापर आम टे आइसक्रीम पार्लर में पहुँचलु। सानवी ये आइसक्रीम नहीं बट मुझे मलाई चुस्की ट्राए करने को आनिबारु सी मो हाथ रू नहीं खाऊला। ये नना टे ट्राए करते देखो मो हाथ रू नहीं केमती निजे खाऊँ। सांग मैंने मलाई चुस्की बहुत टेस्टी थी। आपण मैंने भी चाहिए ट्राए करेंगे। यहाँ मूलचंद अग्रवाल साइड रे अच्छी। सांग मैंने आम ये काकुड़ी खाई माँ को दर्शन करूँ। काकुड़ी खाई माँ होती सबु ठाकुराणी मानकर माँ।
ଯାହା ବି କୁହେ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ବେବି ଧୋ ପାଏ କରିଦେ। ସାଙ୍ଗମାନେ ଆଜି ଆମ ଘରକୁ ଆସିଥିଲା ମୋ ପିଇସି ନାନୀ। ଯେହେତୁ ଆଜି ଥିଲା ଭସାଣୀ ଯାତ୍ରା ତ ସେ ଟିକେ ବୁଲାବୁଲି କରିବା ପାଇଁ ଆସିଥିଲା। ଆଉ ଏଇଠି ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦଙ୍କର ସ୍ନେହ ପ୍ରେମ ଦେଖି ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ସାଙ୍ଗମାନେ ଏଇଟା ଥିଲା ନେକ୍ସଟ ଡେର ଭିଡ଼ିଓ। କାଲି ଯେହେତୁ ଭସାଣୀ ଥିଲା, ବୁଲାବୁଲି ହେଇଥିଲା, ତାପରେ ପିଠା ପିଠା ଆଉ ବାହାରେ ଟିକେ ଖାଇବା ପିଇବା ହେଇଯାଇଥିଲା। ତ ଆଜି ନାନୀର ମୋର ପ୍ଲାନିଂ କଲୁ ସକାଳୁ ଆଜି ଗୋଟେ ପଖାଳ ମାଡ଼ ହେବ। ତ ନାନୀ କହିଲା ତୁ ବସ୍, ମୁଁ ଆଜି ରୋଷେଇ କରୁଛି। ତ ନାନୀ ଆଜି ବନେଇଥିଲା 2 ପ୍ରକାରର ଶାଗ, ଆଳୁ କଲରା ଭଜା। ତା ସହିତ ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଉଜ ନଣନ୍ଦ ବସି ପଡ଼ିଥିଲେ ପଖାଳ ପସରା ଧରିକି। ପଖାଳ ଭାତ, ତା ସହିତ ସଜନା ଶାଗ, ସୁନସୁନିଆ ଶାଗ, କଲରା ଆଳୁ ଭଜା, ତା ସହିତ ଟିକେ କଖାରୁ ଫୁଲ ବଡ଼ା, ତା ସହିତ ଟିକେ ପାଗ। ଯେହେତୁ ଆମେ ଓଡ଼ିଆ, ପଖାଳ ଟିକେ ମାଡ଼ ନହେଲେ କ'ଣ ଜମିବ କହିଲେ ଦେଖି। ପଖାଳ ମାଡ଼ କରିକି ସମସ୍ତେ ଟିକେ ଶୋଇ ପଡ଼ିଥିଲୁ। ତା ଭିତରେ ପଳାଇ ଆସିଥିଲା ମୋ ଭାଇ, କାହିଁକିନା ସାନଭିର ଯେହେତୁ କୁମାର ପୂର୍ଣ୍ଣମୀ, ସେ ତା ପାଇଁକା ସଜବାଜ ଜିନିଷ ସବୁ ଧରିକି ଆସିଥିଲା। ଏଠି ଡ୍ରେସ୍, କ୍ଲିପ୍ ଆଉ ଚୁଡ଼ି, ନେଲ୍ ପଲିସ୍ ଆଉ ଅଳତା। ବହୁତ ଦିନ ପରେ ମୋ ଭାଇକୁ ଦେଖିଲି ଆଉ ମୋତେ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଥିଲା। ତାପରେ ଆମେ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଆଉ ଡେରି ନ କରି ପଖାଳ ଗଣ୍ଡେ ଗଣ୍ଡେ ଧରି ବସି ପଡ଼ିଲୁ ଖାଇବା ପାଇଁ। ପଖାଳ ପାଗ ସହିତ ଭାଇ ଭଉଣୀଙ୍କର ଗପସପ୍, ଓହୋ ଆଉ କାହିଁ କହୁଛନ୍ତି, ତାଠୁ ଆଉ କ'ଣ କିଛି ବଡ଼ ମଜା ଅଛି। ଓକେ, ଇଟ୍ସ ଫର୍ ୟୁ। ବେବି ବେବି ଏମିତି ବ୍ୟୁଟିଫୁଲ।